राधे राधे फ्रेंड्स। आज मु निजे केमतिया भाविले आपण मान सहित टिके डिस्कस करी। मु केमतिया आपण माने मो वीडियो देखुछंदी, रील देखुछंदी, फोटो देखुछंदी, मु सब विषय रे कहिछि। मु निजे केमतिया केबे कहिनी। आजिर वीडियोटी मु केमतिया सुनिला परे मो भलिया किए अछंती मते कमेंट रे कहिबे। आ मु काई भाबुछि मो भलिया हबाटा दरकार। आजिकाली सोसाइटी की देखिकी, आजिकाली रो संपर्क को देखिकी मु भाबुछि एई भलिया हबाटा चिंताधाराटा रखियाटा बहुत ठीक। मु आशा करुछि मु मो लाइफ रे मु जोठी की जाए मु से समयटा को माने कैप्चर करी संगे नहीं आसे। मु सब भाबे ए समयटा चली गले ए जो मुहूर्तटा समस्त मझिरे मु अच्छी मो निज लोक भितर कि मो सांग मान भितर बंधु बान्धव भितर यही भल समयटा मु आ परे आउ पाइबी कि नहीं मो भितर सब क्वेश्चन थाए। पिला दिनु मु जो जगह को जाए मु सब भाबे यही मुहूर्तटा आउ थे मो लाइफ रे आसबनी। मु से समयटा से मुहूर्तटा को मन भरिकी एंजॉय कर दिए, खुशी हो जाए, संपर्कटा को तुले दिए। आ मु आसिला परे जदि से जगह को गोटे बंधु बांधव घर को आ मु केबे गोटे कोन असुविधा हो गला मु जाई न पारिली मु सेटा को मैनेज कर दिए केमिति ना मोर सेती दिन थिला सेठी की जीवा पई हौ जेती दिन थिला मु सेतरे बहुत खुशी हेछि। मु से खुशी मुहूर्त गुडा को मन पकई मु खुशी हो जाए। हौ मोर सेठी सेती दिन थिला आमे जीवनटा भी हमर किछि दिनर सेही भलिया संपर्क सब जगह रे गोटे सांगटे भी हो भल सांगटे भी हो सब बेले रहु नाहंती पाखरे। मु सेति पई सांग मान सहित भी जो समयटा बिताए मु मते किए कोन कहिछि न कहिछि मते से भल पाए कि नाही मते से रागे कि नाही मु किछि देखेनी भाबेनी किछि चिंता करेनी। सेही समयटा को केवल मु चिंता करे एने मु खुशी हो जाए। ए समयटा आ नथिबो प्रत्येक जगह रे मु जोठी की जाए मोर जो माने निजर मु ताको सहित जतले समय बिताए मोर जहाँ मन हुए मु किणिकी निए, जहाँ मन हुए शेयर करे, जहाँ कथा हवा कथा मु हेई जाए। मु काई के जानी मोर पिला दिन मोर गोटे नेचर मु डेली सकाळ उठिले मु भाबे आज दिनटा हुए तो मोर लास्ट दिन होइतिबो कोन गोटे असुविधा सुविधा हेई जिवो ताले आज दिनटा मु काई खुशी रे न काटिबी एटा हे गला सेटा नाही एटा केमती हबो काहे कि मु एटा करि पाइलिनी ना मु मुंडरे पसे टेंशन टेंशन पसे मिछ कहिबिनी बहुत टेंशन पसे किंतु मु गोटे सेकेंड रे से टेंशन को साइड करे आउ निज को फोकस करे कोथरे ना मु चिंता कले मु दुखी हेले मो टेंशन पळेबो कि ना बढ़ी जीवो मु बढ़ेबी जगह रे मु कमेबा दरकार कमेबी केमिति वर्तमान टाको मु खुशी हो जाए। काली कोन हबो पछर कथा काली कोन हबो पछर कथा वर्तमान खुशी हो जिबा। मु बहुत दुखी हो जाए ता माने नै मु दुखी हुएनी सडन गोटे किछि हल्ला ना मु बहुत दुखी हो जाए मु बहुत इमोशनल मोर समस्त सहित अटैचमेंटा मु पूरा हार्टली भितरु जोड़ी हेकी रहि जाए जो थी पई कि गोटे किछि हेले मु बहुत दुखी हो जाए। दुखी रे मु रोग बणा भी हो जाए मो देह खराब हो जाए। मु जदि दुखी हुए मो देह खराब हो जाए पछरे पुणी किछि दिन गले भाबिबी एथरे तो मोर क्षति हैला किछि भलो हैला कि से समयटा से दुखटा से मनिषटा बदलला कि ताले मु दुखी हे कि मोर डैमेज काई कली ना दुख दुख जगह रे थिबो से समयटा को आड़े किरी साइड रे थोई किरी खुशी हवा मो चिंताधारा है। मु भी या परे जोठी की जाए जो समयटा मु भाबेनी काली के समयटा मोर थिबो वर्षे पर्यंत ए समयटा थिबो मु एमान संगे एठी बसुथिबी एमती खाउथिबी एमती हसुथिबी मु भाबेनी सब बेले मो मुंडरे चले मु जो दिनटा जाइथिबी मु किंतु मुंडरे थिबो ए मुहूर्तटा हुए तो मोर काली की नथिबो ताले ए मुहूर्तटा मु खुशी हो जाए भल्ला से मु खुशी हो जाए। मु जो समयटा को मु पाए मु कैप्चर करनी फोटो रे हो वीडियो रे हो निजे फिजिकली हो मु मु एमती मो आज मन है मो निज विषय रे कहिया पई आपण मन सहित मु एमती मु सब दिनटा को सब संपर्कटा को सब बेले थिबो भाबेनी मु सब बेले भाबे आज ये अच्छी काल नथिबो कर्तव्य कर दउची मो पुओ पई मो पुओ भविष्य रे मते पचारियो बोली भाबे करची ना 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 ताको कर्तव्य करी छाड़ी दियंतु निजे निज पई कोन करि परिबे क्वेश्चन करंतु जदि गोटे छुआ को आमे एते देई किरी बड़ करि पारुचे मनीष करि पारुचे तार भविष्य गढ़िया पई आमे एते चेष्टा करि पारचे आम निज भविष्य आमे करि परियानी आमे चली परियानी काई न करिया मु सब बेले मो भितर रखिची मो हस्बैंड को भी कहे ना सीए जदि आमु पचारला सेटा ता खुशी ता रेस्पोंसिबिलिटी मु केबे कहबिनी बाध्य हे कि आमु पचारिबो आमे ताकू बढ़ौचे आमे ताकू गढ़ुचे
ସେ କ'ଣ ଆମକୁ ଗଢ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଗଢ଼ି ପାଇଲେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ବି ଆମେ ଗଢ଼ି ପାରିବା। ଖୁସି ନିଜକୁ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। କିଏ କ'ଣ କହିଲା, କିଏ କ'ଣ ଭାବିବ, ଯିଏ ଭାବିବନି ସିଏ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦବନି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଦବନି। ସବୁବେଳେ ନିଜ ଖୁସି ନିଜ ହାତରେ, କାହାକୁ କଷ୍ଟ ନ ଦେଇକି ରେସ୍ପେକ୍ଟର ସହ ଭଦ୍ରାମୀର ସହ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବା, ନିଜେ ଖୁସି ରହିବା। ଯଦି ଖୁସି ଦେଇକିରି ସେ ଲୋକ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ତାଠୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ତା କଷ୍ଟ ଦେବାନି, ସାଇଲେଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା। ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏତେ କ୍ଲୋଜ୍ ଥିଲି, ବହୁତ ଜିନିଷ ମୋର ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଯୋଉଟା ସେୟାର ନ କରିଥିବି ତା ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁଥିଲି। ଦିନ ଆସିଲା ସିଏ ମତେ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମତେ ଟଣ୍ଟ ମାରିଲା, ବୁଦ୍ଧି ପଶିଗଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ମୁଁ କାହାକୁ ନିଜର ଭାବିଥିଲି, ନିଜର କ୍ଲୋଜନେସ୍। ଆମେ ମଣିଷ ନା, ମଣିଷ ମଣିଷ ସହିତ କ୍ଲୋଜନେସ୍ ରଖିବା, ମଣିଷ ହେଇପାରିବାନି। ମୁଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମତେ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଟଣ୍ଟ ମାରିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲି। ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହେଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ସିଚୁଏସନରେ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ପାଇଲି ଆଗ ନିଜକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରେ, ଶିକ୍ଷାରୁ ଶିଖେ ଆଉ ମୁଁ କାମରେ ଲଗାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଛି ଯିବେ ଭାରି ଠାକୁର ଘରକୁ, ସେଠି କହିଦେବେ। ଖୁସି ହେଇଛି ପଳେଇବେ ସେଠି, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏଇଟା ହେଲା, ଆଜି ଏଇଟା ଆସିଲା, ଆଜି ଏଇଟା ମତେ ଇଏ ଦେଲା। ଦୁଃଖ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ମୋର ଆଜି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସିଏ କୋଉଠି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେନି, ଓଲଟା ଦୂର କରିବେ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଉଠି ଖୁସି ମିଳୁଛି ନା ସାଉଁଟି ନିଅନ୍ତୁ, ସେ ସମୟ ଆଉ ନଥିବ। ମୁଁ ନିଜେ ସେ ଜିନିଷ ଭୋଗିଛି, ମୋ ଲାଇଫର ମୁଁ କଥାଟା କହୁଛି। ମୁଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ମିଶେ ବହୁତ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ମିଶାଏ, ବହୁତ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଅନ୍ୟର ପୁରା ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିକି କାନ୍ଦେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ତା ଦୁଃଖ ସିଏ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ହେଇକି ଝରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କାନ୍ଦିଥିବି। ମୁଁ ଯାହା ଘର ଭିତରେ କରୁଥିବି ସେ ତା ମୁହଁଟି ଆସୁଥିବ, ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଲା, ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସେୟା ନୁହନ୍ତି। ତମେ ଭଲ ପିନ୍ଧିଛ, ଭଲ ଲଗେଇଛ, ତାର କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ସେ ଭଲ ପିନ୍ଧିଛି, ସେ ତ ଆଜି ବୁଲୁଥିଲା, ସେ ଆଜି ଏମିତି ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭିତରର କଷ୍ଟଟା କେହି ବୁଝନ୍ତିନି। ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଲୋକ ବି ହାତ ଗୋଡ଼ ନ ଚାଲିଥିଲେ ବି ସେ ଭଲ ପିନ୍ଧିକି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଭିତରେ 100 ରୋଗ ଥିବ। କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ଲଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଗେଟଅପ୍ ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯାଇଥିବେ, ତାମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଲାଇଫ୍ର କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ? ବହୁତ ଦୁଃଖ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଉପରର ଚାଲିଚଳନ, ଉପରର ଗେଟଅପ୍କୁ ଦେଖି ଲୋକ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭଲରେ ଅଛି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡାକେ ଭଗବାନ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଇଆ। ଆଜି ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଏ ମୋ ଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯେ ମୋ ଭଳିଆ ନାହାନ୍ତି ନା ହେଇଯିବେ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଖୁସି ମିଳୁଛି ସାଉଁଟି ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯଦି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ଅଟକି ଗଲ, ଆଉ ଯାଇପାରୁନ, ସେ ଭଲ ସମୟକୁ ମନେ ପକେଇ ଖୁସି ହବ, ଦୁଃଖୀ ହବନି। କାହିଁ ଯାଇପାରୁନି, ମୁଁ ମୋର ସେ ପୁରୁଣା ସମୟକୁ ମନେ ପକେଇକି ଖୁସି ହଉଛି। ନା ମୁଁ ଭଲ ସମୟ, ବହୁତ ସମୟ ଭଲ ବିତେଇଛି, ବହୁତ ହସ ଖୁସି, ବହୁତ ସମୟ ଗପିଛୁ, ହସିଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ସମୟ। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ନ ଯାଇପାରୁଛି ଠିକ ଅଛି, ମୋର ସେତିକି ସମୟ ମୁଁ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି। ସେମିତି ଯେଉଁ ସମୟ ମିଳୁଛି ନା ଏନ୍ଜୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତ କିଏ ଦେଖିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସ୍ମାଇଲର ସହ ଖୁସିର ସହ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ। ଅତୀତରେ କ'ଣ ହେଲା ଆଣନ୍ତୁନି, ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଇଆ। ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ରାଧେ ରାଧେ।